Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope all of you are in a very good condition. Well, today we are going to study about can and will. Are you ready, students? Okay, my first question. What is the meaning of can in Bahasa Indonesia? Anybody knows? Okay, very good. Can artinya dapat. And then what's the meaning of will in Bahasa Indonesia? Okay, very good. Will artinya akan. So today we are going to study about can and will. Are you ready, students? Okay, let's begin. Well, I have a picture of a very famous footballer in the world. And I believe all of you know about this guy. Can you guess who he is, students? Okay, very good. He is CR7, Cristiano Ronaldo, right? My question is, what can he do? Apa yang bisa dilakukan oleh seorang CR7? Anybody wants to try to answer my question, please? Okay, very good. He can play football. Of course, yeah. And then another abilities. Hal lain yang bisa dilakukan oleh seorang CR7. Anyone wants to answer mine? Okay, he can drive a car. Very good, excellent. Jadi, once again, yang bisa dilakukan oleh seorang CR7 adalah he can play football, he can drive a car. Can you mention other things that he can do? Okay, you may continue it. Well, sebagai manusia, nobody perfect ya. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Pasti ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Tapi fokus kita pasti ke yang bisa dilakukan ya. Oke, kita akan belajar kalau tadi can artinya dapat. Nah, kalau tidak dapat atau tidak bisa, teman-teman tinggal menambahkan not. Jadi can ditambahin dengan not. Jadi cannot atau disingkat yaitu dengan can't. What can't he do? Apa yang tidak bisa dilakukan oleh CR7? For example, he can't play golf well. Dia tidak bisa bermain golf dengan baik gitu. Even though he is very good or he can play football very well, but CR7 can play golf well. Oke, hal lain yang tidak bisa dilakukan CR7 contohnya? Anybody wants to try? Okay, he can't drive a truck well. Nggak bisa nyetir truk dengan baik. Of course, because he's not a truck driver, right? Itu tadi hal-hal yang tidak bisa. Jadi teman-teman tinggal menambahkan can not atau disingkat can't ya di belakang subjek. Misalnya he can't play football well or he can't play golf well atau he can't dance well, etc. and so forth ya. Masih banyak contoh yang lain. Oke? Sampai di sini teman-teman sudah paham? Oke, very good.
Nah, sekarang let's continue to the next slide. There's a picture of Cinta Laura Kill, ya. Oke, di situ ada can in positive, negative, and interrogative sentence. For example, in positive sentence, she can sing. Ya, in negative sentence, she can't dance. Jadi untuk menambahkan kalimat tidak bisa, tinggal teman-teman menambahkan can dan not atau tadi kita singkat dengan can't. Ya, paham? She can't dance. Nah, untuk membuat kalimat pertanyaan atau question or interrogative sentence, teman-teman tinggal meletakkan can di depan subject. For example, can she sing? Dapatkah Cinta Laura menyanyi? Of course, yes, she can. Atau kalau tidak bisa, no, she can't. Ya, gampang sekali. Oke? Well, next. Tadi Ustadzah bilang kita mempelajari dua hal ya, can dan will. Next slide. What will you do? Di situ ada gambar camera, ada gambar a cup of coffee, and then ada gambar kayak ngobrol gitu ya, chat ya. Oke. What will you do? Apa yang akan kalian lakukan? For example, I will take a picture of you. Aku akan memotret kamu. Or ada gambar kopi di sini. I will drink hot coffee soon. And then have a chat with friend. I will have a chat with my friend. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa tulis di kolom komen di bawah video ya. Kalau ada pertanyaan atau nanti boleh ditanyakan di Google Classroom. Jadi habis will ya, kalian sama memakai verb base atau verb 1. Tidak boleh memakai verb ing. Misalnya I will taking a picture of you. Tidak boleh ya. Langsung verb base atau verb satunya. I will take a picture. Oke, next slide. Bentuk negatif dari will sama not adalah will not atau disingkat dengan won't. Misalnya, I will not take a picture. Bisa disingkat dengan I won't take a picture of you. I won't drink hot coffee soon. I won't have a chat with my friend tonight. Tinggal menambahkan not sesudah will atau disingkat dengan won't. Bisa dipahami ya sejauh ini? Well, next. Seperti tadi, ada bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Sama ya, di will juga. Misalnya teman-teman lihat di sini ada gambar siapa? Oke, Menteri Pendidikan kita ya, Mas Menteri. Well, maybe he will change his policy. Beliau akan mengubah kebijakan. Misalnya, kebijakan apa ya yang sekarang lagi hits? Oh, kebijakan home learning ya. Mungkin dia akan mengganti dengan sesuatu yang lain. Bisa jadi ya. Oke. He will change his policy. Kalau tidak mau misalnya atau dia tidak akan mengubah kebijakannya, teman-teman bisa menulis he will not atau he won't change his policy. Oke. Dan kalau kita bertanya, apakah beliau akan mengubah kebijakannya? Tinggal teman-teman menaruh will di sebelum subjek. Menjadi, will he change his policy? Yes, he will. Or, no, he won't. Gampang ya di sini teman-teman? Okay, that's the end of our lesson today. I hope all of you
know what you have to do in your portfolio, ya. Di portofolio tugasnya teman-teman hanya menuliskan 5 kalimat tentang apa yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan, dan kalimat berikutnya adalah apa yang akan dilakukan dan apa yang tidak akan dilakukan. Oke? Ustadzah tunggu ya di Google Classroom supaya teman-teman cepat mendapatkan feedbacknya. If you have question, you may text me. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.